Lepas tu tengok pada page seterusnya. Okey, dekat sini dia dah bagi overview ataupun summary kepada, oh bukan next to page. Okey, yang ini teacher highlight sekejap lagi. Okey, ini adalah standard reduction potential of the species. Satu untuk cation punya selection, satu lagi untuk anion punya selection. Okey. Alright. Kita tengok dekat sini sekarang. Terus pergi pada muka surat 87. Okey. Dah buka dah? Okey, pada page yang ni, okey, page 87 ni, okey, kita ada 5 cases ataupun 5 types of electrolysis yang kita akan belajar dalam syllabus. Yang pertama, kita akan belajar tentang electrolysis proses untuk molten sodium chloride. Okey, yang kedua kita akan belajar tentang electrolysis process of water molecule. Okey, yang ketiga kita akan belajar tentang electrolysis of dilute NaCl solution. Ada maksud yang dilute tu memberi maksud yang berbeza dengan aqueous. Okey, yang keempat kita ada, padam dulu. Okay, number 4 kita ada electrolysis of concentrated NaCl solution. Yang tadi dilute NaCl, yang ini concentrated sodium chloride solution. Okay, number 5 kita ada electrolysis of sodium sulfate solution. Okay, sodium sulfate solution. So yang ini kita akan go through very quickly sebab dalam kuliah sebenarnya dah di cover dah. Okay, kita akan buat revision saja sebelum kita masuk kepada konsep of Faraday law. Okay, yang melibatkan calculation. Okay, kalau korang tengok dekat sini, kita start dengan first case which is kita nak go through electrolysis of molten sodium chloride. Bila teacher ajar electrolytic cell ni, teacher suka draw diagram supaya student teacher tahu apa yang berlaku dalam beaker, dalam kita punya cell. Okay, kalau galvanic cell kita mesti melibatkan 2 half cell, maksudnya ada 2 beaker. Tapi kalau electrolytic cell kita hanya melibatkan 1 beaker saja. Okay, so sekarang ni ini adalah biasanya kita akan guna elektrod ni, biasanya kita akan guna platinum. Okay, untuk electrolytic cell biasanya kita akan guna inert electrode sebagai electrode. So kita connect dengan bateri macam ni. Okay, connect with another platinum electrode. Okay, inert electrode. Lepas tu dalam ni kita ada solution, dan solution kita tu adalah apa kelas? NaCl. Molten tu maksudnya phase dia apa kalau molten? Adakah dia aqueous ataupun dia liquid? Kalau dia molten. Molten. Aqueous ataupun liquid? Tak ada orang pagi ni. Tengah hari ni tak ada orang. Petang ni tak ada orang. Oh my god. Sunyi. Tutup. Liquid. Okay. Maksudnya di dalam bentuk liquid. Okay. So kalau kita separatekan, okay, kalau kita teliti NaCl nanti dia akan dissociate kepada Na+. So dalam ni akan ada Na+ ion dan juga Cl- ion. Okay, lysis ni maksudnya kita akan breakkan bigger molecule kepada smaller molecule menggunakan electricity kan. Okay, lepas tu kita label ini adalah anode, positive terminal, ini cathode, negative terminal. So bila kita run, ini adalah simbol untuk positif, ini simbol negatif kan? Tak kelas. Okay, so bila kita run electrolytic cell ni, okay, so dalam ni disebabkan liquid, ada tak presence of water dalam ni kelas? Kalau dia molten, teacher tanya soalan. Ada tak water dalam kita punya electrolyte solution ni? Is there any water? No. Tak ada kan, hanya ada Na+ ion dengan Cl- ion. So bila kita run, bila kita on switch, okay, so bila kita run electrolytic cell, kita tahu yang Cl- ion ni akan attracted to anode. So Cl- akan pergi dekat sini. Okay, dia akan bergerak menuju kepada anode, terminal positif. Na+ dia akan discharge dekat cathode, negatif terminal. So dekat anode berlaku oxidation. Okay, so awak tengok equation dekat anode. Okay, oxidation, Cl- liquid. Awak perasan tak? Ni mesti semua dalam liquid phase. Okay, sebab kita dalam case molten sekarang ni. So tu Cl- liquid undergoes oxidation. Okay, dia akan produce Cl2 gas plus 2 electron. So dekat sini still berlaku proses oxidation. Okay, meanwhile dekat cathode berlaku
reduction di mana Na plus ion liquid accept elektron, satu elektron reduce kepada Na liquid. Okay, dan sama juga macam kita belajar galvanic cell, kita kena tulis overall equation, kena cancel out elektron, so awak dapat this overall equation. Okay, boleh so far. So kita dapat 2Na plus liquid plus 2Cl minus liquid produce 2Na liquid, okay, plus Cl2 gas. Klorin mesti dalam gas. So kita akan nampak dekat dekat contoh. Okay, dekat kathode kita akan nampak nanti sodium liquid yang akan deposit dekat elektrod. Okay, lepas tu kalau dekat anode awak akan nampak klorin gas. Biasanya kelas kalau gas dia akan appear dekat apa dekat sini? Awak nampak gas mesti ada, macam mana kita tahu yang satu gas tu terhasil? Awak akan nampak dia appear sebagai apa? Bubble. Bubble, yes. Awak akan nampak ada bubble macam ni. Okay, akan ada bubble, okay, yang akan deposit dekat dekat anode terminal. Okay, dekat positif terminal. Tu gas itu adalah chlorine gas. Okay, lepas tu sekarang ni kita ada electrolysis of water. Okay, sama juga kalau kita draw kita punya setup, kita akan guna inert electrode, contohnya platinum, nickel ataupun ni connect dengan bateri. Okay, with another platinum terminal. So ini dalam ni hanya ada water sahaja. Okay, dan awak tak perlu pecahkan H2O itu kepada H plus dengan OH minus. Kalau SPM dulu awak belajar macam tu, tapi sekarang just H2O saja. So ini anode positif terminal, ini cathode negatif terminal. So disebabkan ini adalah electrolysis of water, so nanti dekat anode H2O yang akan discharge, okay, dekat cathode H2O yang akan discharge sebab ini adalah electrolysis of water. Okay, so equation ini yang korang kena hafal. Ni, yang teacher label ini, kan? Okay, ni yang korang kena hafal. Equation untuk, okay, bila H2O discharge dekat anode, dia akan undergoes oxidation. Okay, so ini undergoes oxidation. So bila water dia undergoes oxidation, itu H2O liquid, okay, dia akan oxidize kepada oxygen gas plus 4H plus ion plus 4 electron. So kita akan nampak dekat sini bubbling of gas dekat anode dan gas itu adalah oxygen gas. So dia kata, that's why dia tulis kat sini H2O will be discharged, oxygen gas is produced. Memang kena hafal equation ni. Okay. Okay, meanwhile kalau H2O discharge dekat cathode, produk dia adalah, ini pun sama juga. So 2H2O liquid, okay, plus 2 electron, dia akan reduce kepada hydrogen gas plus 2OH minus aqueous. Okay, dan sama juga dekat sini pun awak akan nampak ada gas, ada bubble keluar. Okay, dan bubble itu mewakili hydrogen gas. So produk dia adalah kita dapat gas tapi gas yang berbeza. Kalau dekat cathode kita dapat hydrogen gas, dekat anode kita dapat oxygen gas. Okay, equation ni kena hafal untuk setiap. Tapi sekarang ni kenapa equation yang pertama ni kena darat 2 ni? Kenapa first equation kena darat 2? Sebab awak nak balancekan elektron kan. Kalau lah soalan minta overall equation, you guys kena darat 2 lah. So korang boleh cancel out 4 electron dengan 4 electron. Okay. Boleh teacher proceed? Boleh. Ni untuk case yang pertama tadi Bolton. Case yang kedua water. Okay, case yang ketiga electrolysis of dilute NaCl solution. So sama juga case dia. So kita ada this beaker, kita ada inert electrode. Okay. Biasa kita guna inert electrode untuk electrolytic cell. Okay, connect dengan bateri dan kita ada another platinum electrode solid. Okay, sekarang ni solution kita, electrolyte kita adalah apa tadi? NaCl dilute. NaCl phase dia apa sekarang ni? Liquid ataupun aqueous? Aqueous ataupun liquid kalau dia dilute? Cair. Aqueous. Aqueous lah, betul lah aqueous. Okay, so ini anode positif terminal, ini cathode
negative terminal. So bila kita on kita punya electrolytic cell ni, NaCl tadi dia akan dissociate. So nanti dalam beaker ni kita akan ada Na plus ion, kita akan ada Cl minus ion, dan disebabkan kita ada aqueous kan. Maksudnya dalam beaker ni kita akan ada Na plus ion, kita akan ada Cl minus ion. Lepas tu aqueous maksudnya ada tak presence of water dalam kita punya electrolyte solution sekarang ni? Kalau aqueous, is there any water presence in electrolyte solution right now? Ada ke tak? Ada kan? So there is also ada 3 species dalam electrolyte solution sekarang ni. Kita ada Na+, kita ada Cl minus ion, kita ada H2O. Okay, so bila kita on electrolytic cell, okay, dekat anode siapa yang akan ion apa yang akan bergerak pergi ke anode? Positive terminal. Kalau positive terminal mesti dia akan tarik negatif ion, betul tak? Positif terminal dia akan tarik negatif ion. So maksudnya kita akan ada Cl minus dan water pun sekali akan bergerak pergi sini. So kita ada 2 pilihan. Kita ada 2 spesies yang akan attracted pada anode. Satu Cl minus, satu H2O. Okay, dekat cathode, spesies apa yang akan attracted pergi ke cathode? Kalau cathode ni negatif terminal. Positive ion. Positive ion. So kita ada Na plus dan kita ada juga water. So water ni dua-dua dia akan attracted. Dia akan attracted ke anode, dia akan attracted to cathode. Okay, so sekarang ni in order untuk awak kena decide, okay, let's say untuk anode, antara Cl minus dengan H2O, siapa yang akan dipilih untuk undergo oxidation? Awak kena berdasarkan table dekat page sebelum ni. Okay, sebab dia tak akan bagi nilai SRP dekat kita. Kalau galvanic cell, soalan akan bagi nilai SRP, standard reduction potential. Tapi kalau electrolytic cell, student kena hafal benda ni. Okay, list ni. Dekat sekolah dulu awak ada hafal kan? Akronim, betul tak? Korang hafal macam mana dulu Kalau nak kahwin kena whatever, apa benda tak akronim? Kalau nak cantik, minum air zam-zam. Okay, tapi yang ni kena Kalau buat nak yang cantik. hari ni, korang kena buat yang baru ni. Maksudnya K+, maksudnya semakin ke bawah. Calcium 2+, Na+, magnesium 2+, Al3+, H2O, zinc 2+, ferrum, nickel, Sn 2+, Pb 2+, copper 2+, Ag. So semakin ke bawah, okay, the more positive SRP, the more easier to discharge increase. Maksudnya lagi senang untuk dipilih undergoes oxidation. Okay. Kalau, untuk cation reduction lah, Okay, so contoh tadi kita ada Cl minus dengan, silap. Untuk dekat-dekat cathode tadi, ni dekat cathode. Okay, ini pilihan dekat cathode. Ini dekat anode. So dalam kes kita tadi, kita ada dekat cathode tadi, kita ada Na plus lawan dengan apa? H2O. So siapa lagi bawah? Na plus ataupun H2O? Kalau ikutkan siri ni. Semakin ke bawah, semakin dia senang untuk undergoes reduction. Siapa yang menang? H2O lah kan? H2O. Okay, so H2O yang akan discharge. Okay, lepas tu dekat anode untuk kes dilute tadi, kita ada Cl minus dengan H2O. Okay, siapa yang akan dipilih? Awak kena hafal juga. Kalau anion, okay, semakin ke atas, okay, semakin negatif nilai SRP, semakin senang untuk discharge, undergoes oxidation. So kita ada I minus, Br minus, H2O, Cl minus, NO3 minus, SO42 minus, F minus. So siapa yang lebih ke atas? Cl minus ataupun H2O? Still H2O kan? So dua-dua H2O yang akan discharge untuk case dilute. Okay, that's why dalam dia punya explanation tu, dia cakap macam ni. Okay, both H2O will be discharged. Okay, dekat anode also H2O yang akan discharge. So awak kena hafal lah equation untuk oxidation of water dan juga reduction of water. Okay, so kalau tadi, kalau cathode, kalau water undergoes reduction, okay, kita akan dapat hydrogen gas, 2H2O liquid plus 2 electron, produce H2 gas plus 2 OH minus. Equation ini yang ni, original equation. Okay, so kita akan dapat bubble. Okay, ada bubble kat sini dekat cathode dan bubble itu adalah hydrogen gas dekat cathode. Kalau dekat anode, kita akan dapat oxygen gas. So 2H2O liquid, okay, oxidize kepada oxygen gas plus 4H plus ion plus 4 electron.
Boleh follow teacher so far? Boleh. Boleh ha. So maksudnya kena buatlah akronim baru tu untuk apa? Untuk yang ni. Okay? Kalau cantik, suka hati kau nak buat apa? Okay? Kalau nak kahwin ke, kalau nak apa, nak menang ke, whatever lah akronim asalkan korang ingat. Sebab dia takkan bagi dalam soalan. Okay? Ini case untuk dilute. Okay, jawapan dia dua-dua dekat endot katot H2O yang akan discharge. Okay, kita pergi dekat concentrated. Okay, kita pergi dekat case concentrated. Kita tengok pula case concentrated. Apa beza dengan case dilute tadi? Okay, so kalau case concentrated sama juga. Kita ada beaker ni. So kita ada inner electrode. Okay, ni platinum solid. Okay, connect kepada bateri. Positive and negative terminal. Okay, ni another platinum solid. Okay, lepas tu kita ada electrolyte solution. Okay, ni positive terminal, negative terminal. Okay, anode positif ke negatif? Positif terminal, cathode negatif terminal kan? Awak ingat macam tu dulu. Kalau awak tertukar terminal ni masalah lah ni. Okay, lepas tu kita ada concentrated NaCl solution kan? So, kita still sekarang ni, kita still cakap tentang NaCl solution tau. Okay, phase dia kalau concentrated still phase dia adalah aqueous. Betul tak kelas? Phase dia still lagi aqueous. So dalam beaker kita ni, kita ada ion apa? Na+, lagi kita ada apa lagi? Cl-. Lepas tu disebabkan aqueous, ada tak water dalam ni? Ada. Ada. So kita ada 3 spesies. So bila kita run electrolytic cell, awak kena tanya diri awak sendiri. Okay, dekat anode, ion apa yang akan attracted? Positive terminal. Dia akan tarik Cl- dan juga H2O kan? Tak? Okay. Dekat anode Cl- and H2O akan attracted. Kalau cathode negative terminal, dia akan tarik siapa? Na+ dengan water. Water ni dua-dua dia akan menempel. Okay. Lepas tu kita akan buat pilihan. Macam tadi, okay, dekat cathode, kita tengok dekat cathode dulu. Okay, dekat cathode kita ada Na+ dengan water. So, siapa tadi ikut series tadi? Siapa yang lebih ke atas? Water ke Na+ dekat cathode untuk anion? Dalam series tadi? Na+ dengan water tak ni sini. Untuk kita cakap tentang cation, Na+ ataupun water. So water lebih ke bawah kan? Semakin ke bawah semakin senang untuk discharge. Na+ ni dekat atas. So water yang akan dipilih untuk discharge. Boleh follow tak? Boleh. Okay, so water yang akan dipilih untuk discharge dekat cathode. Okay, untuk cation. Okay, Na+ dengan H2O. H2O yang akan discharge. So that's why dekat cathode, kau nampak tak dekat sini? Kan, water undergoes reduction. So apa produk bila water undergoes reduction? Awak akan dapat gas apa? Hydrogen gas. So kita akan nampak, dekat cathode nanti akan nampak ada bubble ni. InsyaAllah kelas kita akan buat eksperimen ni, don't worry. Teacher suka bila awak buat eksperimen ni. Awak main-main dalam lab tu, you buat apa you dah belajar dalam teori nanti. Okay, kita buat eksperimen ni, don't worry. So nampak bubble dekat cathode, itu mewakili hydrogen gas. Okay, meanwhile dekat anode, dekat anode ni dia ada special case sikit. Okay, kalau kita ikut electrochemical series tadi antara Cl- dengan H2O, siapa yang akan discharge? Sepatutnya kalau ikut series tadi H2O. H2O kan? H2O. Kita ikut H2O. Okay, kita kalau ikutkan series, H2O yang akan discharge sebab Cl- kat bawah. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okay, ini disebabkan oleh, yang akan discharge adalah Cl- ion will be discharged instead of H2O. Walaupun H2O ni lebih atas daripada Cl- untuk anion punya series. Kenapa macam ni? Kenapa dia tak ikut electrochemical series? Sebab dalam beaker ni, siapa yang lagi concentrate? Kalau concentrated, maksudnya ion mana yang lagi banyak presence dia? Cl- ataupun H2O kalau case concentrated pekat. Siapa yang lagi banyak? Cl- kan. Okay, untuk cathode dia tak main peranan tau. Concentration dia akan efek dekat bahagian anode. Okay, dekat anode, Cl-
Cl minus will be discharged instead of H2O disebabkan Cl minus ini concentrated. Maksudnya amount dia lagi banyak. Okay, Cl minus ion is concentrated. Okay, so bila Cl minus ion yang akan discharge, dia akan undergo oxidation. So 2 Cl minus will be oxidized kepada chlorine gas plus 2 electron. So kita akan dapat chlorine gas sebagai kita punya produk. Okay, dekat ketod tadi dapat hydrogen gas untuk water. So teacher kata dekat sini Cl minus yang akan discharge. Kalau ketod, water yang akan discharge. Okay, kenapa Cl minus bukan H2O? Sebab Cl minus lagi pekat. Bilangan dia lagi banyak. Cl minus is more concentrate. So kita dapat chlorine gas. So still nampak ada bubble kat sini. Okay, bubble itu adalah chlorine gas. Boleh follow teacher so far? Boleh. Okay, itu settle. Lepas ni kita masuk calculation. Okay, and last kali untuk case electrolysis. Kan, okay, kalau dilute tadi awak banyak tengoklah. Kalau dilute tadi dekat anode dan juga cathode, dua-dua water yang akan menang. Okay, sebab dia dilute. Okay, kalau case electrolysis of water tadi, okay, memang ada water je discharge. Okay, satu dapat hydrogen gas, satu dapat oxygen gas. Kalau case molten, kita tak ada water, kita hanya ada Na plus dengan Cl minus saja. Okay, kalau case untuk sodium sulfate solution, okay, sodium sulfate aqueous lah, kita assume dia adalah aqueous solution. So kita ada platinum solid, lepas tu kita ada battery, positive and negative terminal. Okay, lepas tu dekat sini kita ada electrolyte solution. Sini kita ada anode, positif. Okay, lepas tu sini kita ada cathode, negative terminal. So kita ada sodium sulfate solution. So ion apa yang akan exist kat sini? Kita ada Na+. Lepas tu kita ada ion apa? SO4, 2-. Lepas tu disebabkan dia aqueous, ada tak water? Ada. Ada. Teacher suka lukis benda ni. Walaupun berulang kali tapi student mesti kena nampak flow dia. Okay, lepas tu kita ada water. Okay, so bila kita run electrolytic cell, ini positif terminal, ini negatif terminal. Okay, so dekat anode positif terminal. So dia akan attract ion apa? SO4, 2- dengan water. Betul tak? Okay, dia akan attract negatif ion. Kalau dekat cathode negatif terminal, dia akan attract Na+ dengan water. Betul? Okay, dengan water. So sama juga case dia. Korang tengok electrochemical series tadi. So contohnya untuk anion, SO4 2- versus H2O. Siapa yang akan dipilih? SO4 2- dengan H2O. 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 Okay, H2O. H2O yang akan discharge. Okay. Kalau untuk cation, kita ada Na+ dengan H2O. Semakin ke bawah, semakin dia senang. So still H2O kan? Betul tak? So dua-dua dekat terminal kita ada H2O yang akan discharge untuk undergo oxidation dan juga reduction. Memang kena hafal electrochemical series tu. Okay, so that's why dekat cathode dan anode H2O yang akan discharge. So kalau H2O discharge dekat cathode, kita dapat hydrogen gas. Okay, ini hydrogen gas. Kalau H2O dekat anode, kita dapat oxygen gas. Kita akan nampak bubbling of gas. Gas bubble kat sini. Satu hydrogen, satu oxygen. Okay, sebab dua-dua ni, okay, H2O yang akan discharge. Okay, teacher laju ke? Boleh follow lagi so far? Boleh. So clue dia hari ni adalah untuk electrolytic cell, disebabkan dia tak bagi table SRP, student teacher dia kena buat akronim dan dia kena hafal. Dan teacher bagi tips satu lagi, biasanya kan, tak payahlah tips tu, teacher rasa memang kena hafal lah point. Okay, buat akronim sendiri. Okay, yang ni practice question 20 ni teacher tak bincang dah lah sebab jawapan dia ada dekat atas ni. Kan, predict the product form at the anode and cathode in the electrolysis of dilute aqueous solution, concentrated dan juga aqueous. Okay, so maksudnya bila dia minta ni, apa student kena buat adalah dia kena bagi half equation, overall tak payah. Dia kena bagi half equation. Okay, daripada half equation ni dia kena bagi explanation.
Okay. So kalau contohnya dekat cathode, hydrogen gas produce. Okay, dekat anode, oxygen gas produce. So dua benda dia kena buat. Satu half equation, satu lagi adalah product. Okay, sebab dia minta predict the product form at the anode and cathode. So kena buat half equation dan nyatakan apa produk dia. So ada 2 point je untuk setiap soalan. Boleh? Teacher tak go through dah lah sebab dah ada semua jawapan kat atas ni. Okay, kita nak masuk kepada Faraday law. Ni yang tutorial sebenar, dia kena discuss yang ni je. Yang tadi tu dalam kuliah, tapi kita revise sekali lagi kan. Soalan UPS semalam ditanya untuk kes yang mana? Soalan UPS semalam ditanya untuk kes yang mana? Dilute, concentrated, aqueous. Tak ingat? Soalan semalam dia tanya yang ni. Electrolysis of, bukan sodium sulfate tapi copper sulfate solution. Tapi benda yang sama sahaja. Alright, kita go through yang ni. Kelas, awak dah buka dah page 89? Dah. Okay. So Faraday law, applying Faraday's law of electrolysis. Dia ada calculation untuk electrolytic cell ni. Okay, kalau ikutkan dekat sini, Faraday law state that the mass of substance discharged ataupun deposited is directly proportional to quantity of electrical charge that has flowed through the circuit. Okay, that has flowed through the circuit. So, amount of substance yang terhasil dekat cathode ataupun anode adalah berkadar langsung dengan directly proportional to the quantity of electrical charge yang that has flowed through the circuit. Ataupun formula dia Q equals to IT. Okay, so Q, okay, highlightkan equation ni, Q equals to IT. Okay, awak tak payah faham dia punya diagram. Nanti teacher akan explain juga. So sekarang ni awak fokus pada equation sahaja dulu. So dalam Faraday law ni, kita akan jumpa the first equation adalah Q equals to IT. Okay, so Q ni adalah electrical charge in coulomb, unit of coulomb, C. I adalah current in amperes, A. And T is the time in unit of second. Okay, dan awak kena tahu juga, okay, kalau kita nak convert coulomb kepada Faraday unit, so 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb. Okay, so ini kena harap, ini yang kedua, relate dengan Faraday law. First, Q equals to IT. Dan awak tahu kalau nak convert coulomb kepada unit Faraday, 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb. Okay, dan Faraday constant, F ni adalah the charge untuk 1 mole of electron. Okay, maksudnya 1 mole elektron bersamaan dengan 1 Faraday unit. 1 Faraday equals to relate dengan 1 mole elektron. Ni yang ketiga. Okay, menggunakan 3 equation ni, okay, teacher nak tunjuk contoh untuk tak nak tunjuk contoh, boleh tak nak terus masuk kepada example banyak. Kalau teacher nak go through example nanti awak bosan sebab kita terus buat practice question. You guys boleh study sendiri example. Okay, teacher nak tunjukkan yang ni terus. Okay, practice question berapa ni? Practice question 21. Okay, state Faraday law of electrolysis. Yang ni teacher nak KIV sebab state ni semua dalam soalan UPS. Okay, boleh baca sendiri. Teacher terus kepada soalan B. Okay, so kita run electrolytic cell. Lepas tu one of the reaction yang berlaku dekat salah satu electrode adalah reduction equation. Okay, so maksudnya kelas reduction tu berlaku dekat mana? Dia bagi reduction equation. So reduction ni berlaku dekat anode ataupun cathode? Cathode. Okay. Cuba korang tengok phase untuk charge. So magnesium 2+ ni dia bagi dalam bentuk liquid. Okay, liquid plus 2 elektron kita dapat magnesium liquid. So agak-agak ini electrolysis untuk case yang mana ni? Mesti case untuk molten, let's say magnesium chloride. Contoh, sebab teacher nampak dia bagi semua dalam phase liquid. So maksudnya ini case untuk let's say molten magnesium chloride. Okay, so apa yang berlaku dekat cathode adalah Mg2+ ion plus 2 elektron reduce kepada magnesium liquid.
Okay, so soalan dia adalah berapakah mass of magnesium, okay, magnesium liquid ni, okay, that can be produced kalau kita run eksperimen tu, awak supply 1 Faraday of electricity to the electrode. Okay, maksudnya kita sekarang ni kita fokus dekat cathode. Okay, sebab dekat cathode berlaku reduction. So macam mana kita nak cari mass, okay, mass of magnesium yang awak dapat kalau kita apply electricity sebanyak 1 Faraday pada kita punya circuit. So apa yang kita akan buat adalah kita kena salin balik equation ni, kan, magnesium. So maksudnya awak tulis dekat sini at cathode. Okay, so berlaku reduction magnesium 2 plus liquid plus 2 electron produce magnesium, bukan solid tapi liquid sebab the case molten. Okay, daripada half equation dekat cathode ni, okay, untuk dapatkan 1 mol magnesium liquid, berapa elektron yang kita kena yang terlibat? 2 elektron, betul tak kelas? Betul. Okay, Betul. 2 elektron. Jadi, macam mana kita baca half equation ni? Dia macam ni. Okay, from equation, 2 mol elektron bersamaan dengan 2 Faraday. Okay, 2 mol elektron bersamaan dengan 2 Faraday. Betul tak? Sebab 1 mol elektron bersamaan dengan berapa Faraday tadi? 1 mol elektron carry charge sebanyak 1 Faraday. So kalau kita ada 2 elektron, 2 Faraday kan? So 2 elektron guna garis 3. Maksudnya dia equivalent to. Okay, equivalent to 2 Faraday. Okay, 2 Faraday of current ni bersamaan dengan berapa coulomb electricity? Bersamaan dengan 2 darab 96,500 coulomb. Okay, sebab kita tahu 1 Faraday bersamaan dengan 96,500 coulomb of charge. Okay, boleh follow setakat ni? Teacher buat relationship. Okay, menghasilkan berapa mol magnesium? 1 mol magnesium. Ni cara baca dia. Ini Faraday law yang teacher keluarkan. Teacher laju ke? Tak. Tak. Semuanya bermula dengan 2 elektron. Berakhir dengan 1 mol magnesium. So sekarang ni soalan dia kata kita supply 1 Faraday of current ataupun electricity dalam kita punya equation. So dapat berapa mol? So kita akan keluarkan, okay, teacher akan ambil Faraday dan teacher relate dengan number of mol. So apa yang berlaku daripada equation yang panjang ni, kita pendekkan, kita just relatekan 2 Faraday produce 1 mol mg. So kalau 1 Faraday dalam soalan bagi, berapa mol mg yang kita dapat? Half. 0.5. Right. So X adalah 0.5 mol mg. So soalan nak mol ke mass? So mass of mg berapa? 0.50 mol darab molar mass. Mg berapa? Teacher ajar cara yang simple saja sebab Faraday law ni tak susah. Okay, molar mass untuk magnesium kelas 10 di SH 41 berapa? Magnesium berapa molar mass? Magnesium. What is the molar mass of magnesium? Seorang pun tak bagi tahu. Semua malas nak on mulut. Mulut ada berlian. Sebab dia tak boleh buka mulut dia. Nyampah ai. 24. 24.3 kan? Ke 24 je? 0.3. 24.30. So dapat tak final answer tu 12.20 gram tu? Mestilah akan dapat tu tak? Kan dapat jawapan lain. Dapat. Okey, bagus. Bagus. Ada lagi 14 minit. Teacher nak go through. Teacher suka. Okey, kita buat practice question 22. Ini sebab ini pun melibatkan molten. Okay, sekarang ni case kita adalah kita undergoes electrolysis of molten barium chloride. Kelas, kalau molten,
Kan? Macam teacher kata tadi, teacher suka lukis beaker because I know that I need to understand the question first. So ni terminal positif, terminal negatif. Okay. So ini anode, positif terminal. Sebelah ni kita ada cathode, negatif terminal. Okay. Kalau molten, maksudnya barium chloride dalam phase apa? Molten. Liquid. Liquid. Maksudnya ada ion apa je yang present inside kita punya cell sekarang ni? Kita ada barium 2 plus. Sebab BaCl2 kan. Barium 2 plus dengan Cl minus. So dekat anode dia akan attract Cl minus ion. Dekat cathode negatif terminal dia akan tarik barium 2 plus ion. So berlakulah tak ada water kan sebab dia liquid. Awak kena analyse macam ni dulu. Sebab soalan pertama, write half reaction of the electrolysis. Okay, baru kita boleh buat. Okay, kita tahu. Okay, so dekat anode, untuk A. At anode, berlaku oxidation. Cl minus will undergoes oxidation. Apa produk agak-agak? Cuba jangan hafal. Kita guna common sense kita untuk oxidation. Kita ada Cl minus, liquid jangan buat aqueous sebab dia molten. Kalau oxidize, mesti dia akan jadi gas kan? Dia akan jadi Cl2 gas, berlaku pertambahan oxidation number plus dengan berapa elektron agak-agak. Guna common sense kita, tak payah hafal equation. Kita mesti 2 elektron. Lepas tu kita ada berapa Cl minus ion? 2. Balance lah. Negatif 2, negatif 2. Okay, ni untuk anode. At cathode, berlaku reduction, barium 2 plus, liquid ke aqueous? Liquid sebab dia molten. Molten. Teacher highlight sekali lagi kenapa liquid sebab dia molten. Okay, Cl2 dia mesti gas lah. Okay, plus how many electron? 2. Dia akan dapat barium tapi bukan solid but liquid. Semua liquid. Settle. Tak perlu buat overall sebab dia just nak half equation sahaja. Okay. Boleh follow setakat ni? Dapat 2 markah? Boleh. Okay. Lepas tu kita buat B pula. Okay, kita habiskan dengan B je. Ada tak ruang kat sebelah ni? Ada lagi ruang. Okay, comel. Okay, sekarang ni dia tanya. Alright. So, how many gram of barium metal, which is barium liquid tadi. Sebab dia macam ni. Barium liquid ni, okay, bila dah habis reaction, bila dia dah achieve room temperature, dia akan bertukar pada solid juga. Okay, cumanya the first material yang kita dapat memang kita dapat dalam liquid. Okay, so dia tanya, berapakah mass of barium metal can be produced kalau kita supply 0.5 ampere of electricity selama 30 minit. Berapa mass of barium liquid yang akan melekat dekat cathode nanti? Itu soalan dia. So sekarang ni kita fokus pada anode ataupun pada cathode? Kita fokus pada equation dekat cathode. Sebab dia tanya, yes, kita fokus dekat sini cathode. Berapa mass dia? So kita keluarkanlah. Ambil semula equation dekat cathode tadi. Fokus pada cathode je. So at cathode. Okay. Barium 2 plus aqueous pula. Cikgu pun silap. Barium 2 plus ion, liquid, accept 2 electron, reduce kepada barium liquid. Okay, from this half equation, keluarkan Faraday law. So awak terus letakkan 2 elektron bersamaan dengan berapa Faraday? 2 Faraday. Sebab awak ingat 1 elektron bersamaan dengan 1 Faraday. Okay, 2 Faraday bersamaan dengan berapa coulomb of electricity? 2 darab 96500 coulomb menghasilkan berapa mol barium? 1 mol barium. Tu cara baca dia. Bermula dengan 2 elektron. Berakhir dengan 1 mol barium. Ikut equation ni. Okay, that's why teacher lupa. Okay, so from equation. Teacher selalu letak from equation. Okay, lepas tu sekarang ni, dia bagi tahu kita run 0.5 ampere selama 30 minit kan. So, apa yang kita kena buat adalah, kita kira dulu. Okay.
Q equals to IT. So kita ada 0.5 ampere darab dengan time. Time tu kena dalam second ke minit? Second. Okay, so 30 times 60 second. So berapa kalau dapat? Berapa? 900 coulomb. Okay. Okay, so sekarang ni kita ada coulomb dan kita nak cari 900 coulomb ni dapat berapa mole barium. Okay, so apa yang berlaku adalah daripada equation yang panjang ni kita compare antara coulomb dan mole sahaja. Sebab kita ada nilai coulomb. Tadi kalau soalan tadi kita compare dengan Faraday. Okay, compare dengan apa yang kita ada nilai. So 96500 darab 2 korang dapat berapa? 1000 apa? 193,000 coulomb kan? Okay. Equivalent produce 1 mole barium. So kalau kita ada 900 coulomb, berapa mole of barium je kita dapat? So X bersamaan dengan apa? Berapa mole? Nak silang. Friday tak susah. Fokus apa yang teacher ajar. Teknik teacher berbeza. So, teacher punya berbeza dengan example tau. That's why teacher ajar terus practice question. Okay, X bersamaan dengan berapa? Allah, sorry. Darat silang, tekan kalkulator betul-betul. Okay, sepatutnya X ni awak dapat. Alamak, korang ada kelas sekejap lagi kan? Mana teacher punya kalkulator? X dapat berapa? Lepas tu last kali, dah dapat mole. 0.0466. Mole. Okay, terima kasih kepada pemberi jawapan. Semoga pemberi jawapan ini terus bersemangat dalam kelas. Ni 1 markah. Okay, so teruslah cari mass. Dia nak mass kan? Dah ada dapat bilangan mole. So mass of barium mestilah 0.0466 darab dengan molar mass of barium. Kan? So barium kita adalah so selesaikan awak dapat 137.3 kan? Okay. So dapatlah sepatutnya memang akan dapat 0.64 gram. Boleh? Tapi kan teacher, dapat lain lah. Dapat lain. Dapat berapa? Oh, dia punya tu. Dapat 0. X dapat lain. X tu sepatutnya 4.66 eksponen negatif 3. Oh, maksudnya salah lah sini. Janganlah convert kepada ni. Teacher ingatkan memang kau dapat ni. Maksudnya 0. Terus ambil nilai eksponen je lah. Tak payah tukar kepada decimal place. Betul jadi salah. So 4.66. Ambil 3 decimal places. 4.66 berapa? 4.66. 66 je ke? Ya. Darab 10-3. Ambil gini je. Betulkan dekat sini. Sebab kelas tadi memang dapat jawapan sama macam final. So 4.66 eksponen negatif 3 darab dengan 137.30 kan? So sepatutnya dapat 0.64 gram. Dapat ke? Dapat. Bagus. Okay, nanti teacher hantar recording sekejap lagi Google Meet. Okay? So cubalah buat the next practice question tu. Kita akan bincang juga. Okay, ada sikit lagi. So maybe teacher rasa teacher akan buat kelas ekstra ni untuk electrolytic cell ni. Sebab minggu depan tu teacher nak terus masuk chapter 4 untuk ni. Okay, dah lah teacher inform balik. Okay, start sini dulu. So hari ni tak ada homework lah hari ni. Okay, thank you class. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Dah. Pergi kelas bio pula. Thank you, teacher. Bye. Bye. Stop recording.